hari ini pergi jalan-jalan yuk. Yuk. Kemana ya? Ke kebun aja yuk. Yuk. Kita cari sesuatu di kebun. Apa ada sesuatu di kebun? Ayo jalan-jalan yuk. Let's Yuk. go. Duh. Mana ya? Mana ya? Duh. Itu kayak apa tuh? Apa Koko? Ada apa Koko? Ada Toyota ada rumput. Ada sesuatu di balik rumput. Apa ya? Di mana sih kok nggak kelihatan? Di mana Koko? Di mana? Oh di sana. Wah iya itu lihat teman-teman di sana. Di balik pohon. Wah sepertinya ada harta karun. Coba kita ke sana yuk. Kita lihat apa itu ya. Duh. Wadidaw. Wah, lihat nih teman-teman. Wah, banyak sekali harta karunnya. Wah, Koko menemukan harta karun. Mainan nih banyak banget. Wah, ada mobil-mobilan. Wah, Koko, kita bawa pulang yuk. Wah, kita mainin mobil-mobilannya yuk. Itu ada teruntul. Wah, mana Koko? Tahu. Di sana ada seluncur. Kita lihat ke sana yuk. Ayo kita bawa mainannya yuk Koko. Ayo let's go. Wadidaw, teman-teman lihat nih teman-teman. Koko menemukan seluncuran. Wah, bagus banget seluncurannya. Seperti jalan raya ya. Ya. Wah, yuk teman-teman kita main yuk di sini yuk main seluncuran. Oke, Koko. Ini. Apa tuh? Wah, Koko punya mobil apa nih? Wah, besar banget Koko mobilnya. Tata. Wah, lihat nih Koko. Ini ada mobil dump truck besar banget. Ini tuh tata. Iya. Ya, ayo seluncurin yuk. Yuk. 1, 2, 3. let's go. Wah, Yeay. Oke. apa lagi? Selanjutnya ada mobil nih truk pasir ya. Ya. Wah, keren banget nih mobil truk pasir tuh teman-teman. Lihat, Koko mau seluncurin juga. Yuk, kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, go. go. Yo. Go. Yeay. Go. Hantu. Coba lihat. Wow, ada burung hantu. Koko mau seluncurin juga. Oke. Ini Let's hantu go. dulu. 1, 2, Ya. 3. Wow. Ini ada apa lagi? Wow, kenceng banget. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and Mobil Lamborghini-nya. Next itu ada mobil apa? Sepatu. Eskavator, coba lihat. Nih, eskavator truk. Oke. Koko mau lanjut seluncur. Oke. Wah, wadidaw. Koko punya helikopter TNI. Wah, coba lihat Koko. Koko mau seluncurin ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, go. Waduh. Widih, keren Koko. Ada apa lagi Koko? Itu tapi topat tuyul ya papa. Apa itu? Kereta api cepat. Oh oke. Koko punya kereta api cepat, super cepat. Oke Koko, let's go. 1, 2, 3,
Wow. Go, langsung. Go. Ini what? Nanti ini 1, 2, 3, go ya. 1, 2, 3, 3, go. go. Let's go. The wheels on the bus go round and round, round and round. Hai. Mantap, mobil ambulan. Oke, next itu mobil apa, Dek? Mobil truk pasir. Mau diseluncurkan, let's go. Kita hitung 1, 2, 3, go. Mantul. Ini Mantul. Itu apa tuh? Mobil truk towing. Warnanya apa ya? yuk. Biru. Oke. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Go. Hai, mau berjalan seluncur. Oke, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 3, go. go. 3, 2, 1, action! Jatuh. Ini ada guys. Oh, ada lagi guys. Itu apa? Ada mobil off-road warnanya biru. Widih. Waduh, langsung. Itu apa? Itu mobil McQueen, warnanya merah. McQueen mau balapan. 1, 2, 3. Syuk. Ya, mantul. Ini Itu ada mobil apa kok? namai. Ada mobil transformer, warnanya kuning. Coba Koko buka dulu transformasinya jadi robot. Gimana? Ini Coba. Jadi robot, berubah jadi robot. Cia, oke. Iya. Wih, bagus banget. Wih, keren jadi robot, teman-teman. market. So, diggity 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 hey. Diggity 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 hey. Diggity 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 Oh, jadi mobil aja deh. Jadi mobil ya. Betul. Oke. Luncur jadi mobil ya. 1, 2, 3. Let's go. Coba lihat mainannya masih banyak nggak? Wah, masih banyak teman-teman, lihat tuh harta karunnya. ini. Kok banyak sekali. Ini. Apa itu? Mobil bus? Nani. Oh, ini anaknya Bus Lani. Ini mamahnya Bus Lani, teman-teman. Tuh, ini mamanya nih besar banget. Oke. Ini mamanya Bus. Pasti gelap. Bus Lani, ini anaknya Bus Lani. Ya, oke. Kita seluncurin yuk. 1, 2, 3. Let's go. Wih, kenceng banget. Wah, seluncurnya kenceng banget. Ada lagi? Ini. Itu apa? Ayo balapan yuk. 2. Ada. Oh, ada kereta api kuning 2, teman-teman. Wah. Ini Koko mau balapan nih, siap-siap ya. 1, 2, Udah. 3. Let's go. Wah, Dino, itu Koko ada mobil merah 2. Ini mobil apa ya? Mobil pemadam kebakaran dan mobil McQueen. Ini dulu balapan. Kita mau balapan mobil merah-merah ini ya, teman-teman. Kita hitung ya. 1, 2, 3. let's go. Go.
Ya. Sama mobil McQueen. Yo, let's go. 1, 2, 3, go. Yo, Ya. lepas. Dong. Wih. Oke. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Dadah.